किंतु जो गुरुतत्व माने समस्त उपस्थित अछंती समस्त को प्रणाम करुछि। स्वामी विवेकानंदकर बाणी महत् कार्य पाई दीर्घकाल स्थायी महान प्रयास और उद्यम दरकार। यदि केते जन विफल हेले बाबा विवेक बाणी महत् कार्य पाई दीर्घकाल स्थायी महान प्रयास और उद्यम दरकार। जदि केते जन विफल हेले तहिरे आमर विचलित हेबार किछि नाही। यह प्रकृतिर नियम जे अनेक लोक विफल हेबे, जंजाल आसीबो, गुरुतर प्रतिबंधक मान मुंड टेकिबे। मनुष्यर हृदयस्थ स्वार्थपरता आदि पिशाच बल आध्यात्मिकता अग्नि रे दग्ध हेबार अव्यवहित पूर्वरु प्रचंड संग्राम चलाइबे। स्वामी विवेकानंद कार्यक्रम को आग को नबा पाई मु निवेदन करिबी। आज पाठचक्र सभापति आम जिला शाखार संपादक डॉक्टर रवि नारायण साहू महोदय को रवि भाई परिचय बरगड़ जिला शाखारे आवश्यक नहीं। आम समस्त प्रिय से एकाधार रे जने साहित्यिक परिवेशविद पाठागार इत्यादि आंदोलन रे तंकर बहुत बड़ भूमिका थाए। जने शिक्षाविद हिसाब रे पूरा जिल्ला रे समस्त अति प्रिय। तेणु अध्यक्ष अच्छी रिपब्लिक स्कूल। तेणु रवि भाई को निवेदन करी से कार्यक्रम को आग को परिचालना करबा हुंतु। माननीय रवि भाई। समस्त को सारस्वत प्रणाम। स्वामी विवेकानंद लोक संसद बरगड़ शाखा तरफ आयोजित आज ये 37तम ई पाठचक्र अवसर में मु समस्त को स्वागत करुछि। आज विषय वस्तु अच्छी भारतर स्वाधीनता संग्राम को पश्चिम ओडिशार अवदान। आज आलोचिका भावे आम गहन में उपस्थित अछंती श्रीमती अध्यापिका सुषमा दास महोदया। अध्यापिका सुषमा दास संपर्क में संक्षिप्त सूचना प्रदान करने को मु समीचीन मन करुछि। जने छात्रवत्सल अध्यापिका भावे से आम अंचल रे सुपरिचित। जने कवि, जने कवयत्री एवं जने साहित्यिका सुसंगठिका भावे मध्य तांकर एक स्वतंत्र परिचय रही। अध्यापिका सुषमा दास वर्तमान कलापाणी स्थित गांधी मेमोरियल कॉलेज रो इंग्राजी विभाग रो अध्यापिका अछंती एवं विभिन्न समय रे तांकर प्रबंध एवं कविता मान विभिन्न खबर कागज एवं पत्र पत्रिका रे नियमित भावे प्रकाश पाए। ऑल इंडिया रेडियो संबलपुर रो से जने नियमित तांकर विभिन्न लेखा एवं तांकर गप कविता मध्य आकाशवाणी संबलपुर रे विभिन्न समय रे प्रकाशित एवं प्रचारित हुए। इंग्राजी रु ओडिया हेउ कि ओडिया रु इंग्राजी हेउ जने अनुवादिक भावे मध्य तांकर एक स्वतंत्र परिचय रही। अंचल रे आयोजन हेउथिबा विभिन्न क्विज बा प्रतियोगिता, तर्क प्रतियोगिता एवं प्रबंध प्रतियोगितार जने विचारिका भावे से विभिन्न समय रे योगदान करती एवं समग्र पश्चिम ओडिशार साहित्य कला साहित्य प्रति तांकर स्वतंत्र अवदान रही। बरगड़ धनुयात्रा हेउ कि बरगड़ गेजेट तैयारी मध्य से मुख्य भूमिका ग्रहण करिसेंती एवं धनुयात्रार बरगड़ धनुयात्रा लोक महोत्सव स्मरणिका कमिटी रे मध्य से संपादिका अछंती एवं तांकर संपादन रे बरगड़ धनुयात्रार धनुष्प्रभा एवं लोक महोत्सव स्मरणिका मध्य प्रकाशित होईछि। जने उपस्थापिका भावे मध्य तांकर एक स्वतंत्र परिचित रही। तेणु आज ये कार्यक्रम को आज वक्ता भावे आज आलोचिका भावे
अध्यापिका श्रीमती सुषमा दास महोदया को मु स्वागत करुछि एवं आम आशा करिबु आज विषय वस्तु जहाँ अच्छी से संपर्क रे से तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिवे। आज विषय वस्तु अच्छी भारतर स्वाधीनता संग्राम को पश्चिम ओडिशार अवदान। ए संपर्क रे मु सम्यक सूचना प्रदान करने को चाहे। स्वभाव कवि गंगाधर सारस्वत कृति मध्य जो अंचल विश्व को मधुमेह वार्ता प्रदान करे, संबलपुरी बयन शिल्पी, रंगवती, डालखाई, रसरकेली प्रभृति नृत्य संगीत माध्यम रे साम्य एकतार जो अंचल समग्र विश्व को संदेश दिए। ओडिशार भातहांडी तथा शक्तिपीठ भाव प्रसिद्ध लाभ करिथिबा पश्चिम ओडिशार गौरवमय स्वाधीनता संग्राम इतिहास मध्य ए अंचलर अनन्य परिचय बहन करे। से संबलपुर जिलार वीर सुरेंद्र साय हुंतु कि बरगढ़ जिलार घेंसमाटीर माधो सिंह, बौद्ध गड़जातर प्रहलाद बिशी हुंतु अबा नुआपड़ा जिलार अहमद जी भाई किंबा कलाहांडीर रेंडो माझी पवित्र भारत भूमि विशेषकर पश्चिम ओडिशा माटी को इंग्रेज शासन लोप पाई सेमानकर जो संग्राम आरंभ करथिले तांकर से कहानी जुग जुग पाई स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिथिबो। सेमानकर त्याग, वीरत्व, बलिदानर गाथा एबे भी अनुरणित हुए समग्र देशर कोण अनुकरण रे। तेणु वीरमाटी पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान रे संगठित स्वाधीनता संग्राम विप्लव और सही विप्लव रे जोगदेई शहीद होइथिबा वीर मानकर स्मृति को सम्मान जनाई आज आमे आलोचना रखिछु जे भारतर स्वाधीनता संग्राम को पश्चिम ओडिशार अवदान। से संपर्क में आलोचिका भावे आम गहन उपस्थित अछंती अध्यापिका सुषमा दास महोदया। इतिहास कहे 1751 मसीहार मरहट्टा माने ए अंचल को अधिकार करी शासन आरंभ कले। पर 1818 मसीह ए अंचल आसिला इंग्रेज मानक अधिकार को। देशीय राजा माने एहाकू सुंदरगढ़, बनाई, संबलपुर, देवगढ़, रेढ़ाखोल, बलांगीर, सोनपुर, कलाहांडी, खड़ियाल प्रभृति नाम इंग्रेज मानक सहायतार शासन करुथिले। जना जाए समग्र पृथ्वी रे साधारणतः मनीषर न्याय्य अधिकार पाई, भाषा, जाति और संस्कृति सुरक्षा पाई स्वाधीनता संग्राम मान संगठित होइथिला। अनुरूप भावे ए अंचल में सब भिन्न भिन्न कारण पाई इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम होइछि, जहा कि इतिहासर गौरवमय घटना मानक मध्यरु अन्यतम। तेणु से भारतर स्वाधीनता संग्राम को समग्र पश्चिम ओडिशार कौन अवदान रही से संपर्क में आलोचना करने पाई आलोचिका अध्यापिका सुषमा दास महोदया को वर्तमान में आह्वान करी से तांकर आलोचना उपस्थापन करी। अध्यापिका सुषमा दास महोदया। धन्यवाद डॉक्टर रविनारायण साहू सर। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा बरगढ़ जिला तरफ आयोजित ए 37तम ई पाठ चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त को मोर प्रणाम एवं शुभेच्छा। आजिकार ए पाठचक्र सभापति डॉक्टर रविनारायण साहू जे कि आम जिलार संपादक अछंती ए लोक संसद एवं उपस्थित समस्त को मु स्वागत जनाउची। सर्वप्रथम मु श्री महान जननायक माननकु मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि देउची, जो मान ए देश पाई निजकु संपूर्ण रूपे उत्सर्ग करि देइथिले। सुधी वृंद, ए पवित्र गुरु पूर्णिमा अवसर रे एते सुंदर अवसर मते मिलिला से जननायक माननकु श्रद्धांजलि देबा पाई कृतज्ञता जनाउची लोक संसद को। आज ये पाठचक्र आलोच्य प्रसंग हैला स्वाधीनता संग्राम रे पश्चिम ओडिशार अवदान। स्वतंत्रता बिना मनीषर जीवन आत्मरहित शरीर सहित समान।
स्वतंत्रता बिना मनिषर जीवन आत्मा रहित शरीर सहित समान। प्रत्येक व्यक्ति और जाति पाई स्वाधीनता एक आवश्यकता तथा यह एक सभ्यतार स्वाभिमान प्रतीक कहले अत्युक्ति हेब नाही। भारतर स्वाधीनता आंदोलनर इतिहास कहले यह घटना समूहर केवल एक तालिका नुहे बा पर्याय क्रमे घटी जाइथिबा घटना मानकर स्मृतिचारण मात्र नुहे, बरं यह एक बृहत्तर समाजर शह शह वर्षर संघर्षर कहानी अटे। एही राजनैतिक संग्राम देशर अगणित जनतांकर हृदय एवं विवेक प्रसूत थिला, जहाकी एही विराट भूखंडर सामाजिक अर्थनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को स्वतःस्फूर्त भावरे प्रभावित करिथिला। भारतर एही जातीय आंदोलन रे पश्चिम ओडिशा बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथिला। भारतर एही जातीय आंदोलन रे पश्चिम ओडिशा बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथिला। विशद भावरे देखिबाकू गले 1803 मसीहारे ओडिशा ब्रिटिश अख्तियार को आसीबा परटू ही आंदोलनर बीज बपन होई सारितिला। अधिकंतु 1568 मसीहारू 1803 मसीहा पर्यंत अफगान, मोगल तथा मरहट्टा मानक अधीनस्थ होई सारितिला ओडिशा। तेणु प्रकृत रे ओडिया जातिर संघर्ष सही समयरू ही आरंभ होई जाइतिला। किंतु पराक्रमी कौशली इंग्रेज सरकारंको शोषण सर्वस्व शासन नीति जोगु साधारण जनतांको जीवन धारण अधिकार मध्य क्षुण्ण हेबाकू लागिला। तेणु समग्र भारत वर्षरे भिन्न भिन्न रूपरे विद्रोहर बन्ही प्रज्वलित हेला एवं एहार बलिष्ठ प्रभाव रे सेही शक्तिशाली इंग्रेज शासनर अवसान हेला ए माटी रे। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे ओडिशा तीनोटी पर्याय रे अंशग्रहण करिथिला। प्रथम पर्याय थिला ब्रिटिश शासनर मूलदुआ पड़िबा ठारू जातीय कांग्रेस र स्थापना पर्यंत, अर्थात 1803 मसीहारू 1885 मसीहा पर्यंत। एही अवधिर संग्राम थिला सशस्त्र संग्राम संपूर्ण अस्त्र शस्त्र रे। तापरे द्वितीय पर्याय रे 1885 मसीहारू 1920 मसीहा पर्यंत जो समय जातीय कांग्रेस द्वारा समग्र देश रे जातीय चेतना सृष्टि करा जाई पारिथिला। एवं परवर्ती पर्याय थिला 1920 मसीहारू स्वाधीनता प्राप्ति पर्यंत आंदोलन, जहाकी गांधीजी एवं अन्य जातीय नेतृवर्गଙ୍କ अदम्य प्रचेष्टारे देशर कोण अनुकोण रे पहुंची पारिथिला। तेबे भारतर प्रथम पर्यायर स्वाधीनता आंदोलन रे पश्चिम ओडिशा मुख्यतः संबलपुर ऐतिहासिक योगदान एही माटी को महिमान्वित करिछि। संबलपुर वीरपुत्र वीर सुरेंद्र साईंक दीर्घ 20 वर्षर संग्राम तांकर 37 वर्षर कारावरण एवं कारागार रे मृत्यु तांको श्रेष्ठत्वर परिचय देइथाय। एतद् व्यतीत तांको बड़ बापा बलराम सिंह, भाई उदंत साय और मेदिनी साई को मध्य कारागार रे मृत्यु घटिथिला। भाई उज्जवल साई को फांसी दिया जाइतिला एवं भाई छबेल साय युद्ध रे मृत्युवरण करिथिले। अन्य भाई ध्रुव और पुत्र मित्रभानु 12 वर्ष कारागार रे रहिबा परे छाड़ पाइथिले, किंतु निर्वासन दंड भोगिथिले। 1864 मसीहा जनवरी 23 तारिख दिन डेप्यूटी कमिश्नर कर्नेल कम्बरलेज, कैप्टेन स्टीवार्ट और बेरिल को सहायता रे अति चतुरतार सहित सुरेंद्र साई को बंदी करागला एवं 1884 मसीहा फेब्रुआरी 28 तारिख रे असिरगढ़ दुर्ग रे से प्राण त्याग कले। गोटे परिवार रो एतादृश बलिदान इतिहास रे विरल अटे। यह सह भेंस जमीदार माधो सिंह, भेड़ेन जमीदार मनोहर सिंह, लखनपुर जमीदार बलभद्र सिंह दाऊ, खरसल जमीदार दियाल सरदार, पहाड़ सिरगड़ा जमीदार जनार्दन सिंह, खरमुंडा जमीदार मार्कंड बरिहा, कोलाबीरा जमीदार करुणाकर नायक एमानंक सपरिवार बलिदान उल्लेखनीय अटे। सेमानंक सदर्प पदपादरे एही संग्रामी भूमि पवित्र होई रहिछि। दीर्घ 40 वर्षर अवधिर सम्मिलित
ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ। ବାରପାହାଡ଼, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ପପଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ ଭଳି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତଣ୍ଡୁଲ ପାହାଡ଼ର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଗଡ଼। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର, ଗୌତିଆ ତଥା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳୀ ସେନାପତିମାନେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନାଗପୁର କଟକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଡା ଘାଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଘେଁସ ଜମିଦାର ହଟେ ସିଂ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡାମାନର ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ କୁଞ୍ଜଲ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଟନା ରାଜ୍ୟର କନ୍ଧ ପ୍ରଜା ଅର୍ଜୁନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘେଁସ ଜମିଦାରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସୁସଂଗଠିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ସେନାବାହିନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ସାହସ ଓ ବଳିଦାନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ସମ୍ବଲପୁତ୍ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଉଲଗୁଲାନ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଓ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ ଚତୁର ଇଂରେଜ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର କରିବା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଠି, ବେଗାରୀ, ଚାନ୍ଦା, ଭେଦା ପ୍ରଭୃତିର ଉଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାମଣ୍ଡା, ପାଟଣା, ସୋନପୁର ପ୍ରଭୃତି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ତୀବ୍ର ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲା। କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଗଡ଼ଜାତ ତାରା ପତ୍ରିକା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ବିଷମତା ହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ମଧ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମତାଳରେ ଏଠି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଲା। ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସହ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବାମଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭାରତୀ ରୋଦନ ଓ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ନିବେଦନ ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓ ସମ୍ବାଦ ବାହିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା ଏବଂ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ବେଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସୁସଂଗଠିତ ଥିଲା। 1885 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ
देशर कोण अनुकोणरे ब्रिटिश शासन विरुद्धरे स्वर उत्तोलन हेउतिला। भारत माटीरू उपनिवेशवादर मूलोत्पाटन करिबा थिला जातीय कांग्रेसर मूल लक्ष्य। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष को भली जननायक माने एही स्वदेशी आंदोलन को आगे नेले। परवर्ती समय रे जो आंदोलन हैला एहा को आमे तृतीय पर्यायर आंदोलन रे नै परिबा। एहा 1920 मसीहारू महात्मा गांधी मार्गदर्शन रे सुव्यवस्थित भाव रे देशव्यापी असहयोग आंदोलन रो सूत्रपात नेला। एही जातीय मुक्ति आंदोलन एते व्यापक थिला जे समग्र देश रे जनसाधारण एथिरे सामिल होई जाइथिले। गांधीजी को आह्वान रे जाति धर्म वर्ण स्थान काल निर्विशेष रे कोटि कोटि जनता एही अहिंसा संग्राम रे जोग देले। पश्चिम ओडिशा मध्य एही ऐतिहासिक आंदोलन रो महास्रोत रे झास देइथिला। देशर समस्त जनता को एथिरे सामिल कराइबा पई गांधीजी निजे सबु अंचल गस्त करुथिले। गांधीजी 1921 रु 1946 मसीहा मध्य रे 8 थर ओडिशा आसीथिले एवं एथि मध्यरु 2 थर से संबलपुर आसी जनसभा को संबोधित करिथिले। प्रथम थर तांकर गस्त थिला 1928 मसीहा डिसेंबर 22 तारिख रे एवं द्वितीय थर थिला 1934 मसीहा मे 5 तारिख रे। उभय थर से केवल झारसुगुड़ा एवं संबलपुर रे ही उद्बोधन देइथिले। अन्य कौनसी स्थान को जिबा पई तांकु अवसर मिली नथिला एवं सर्वोपरि सेतेबेले गडजात अंचलर आंदोलन थिला भिन्न। प्रथम गस्त समय रे तांको सहित थिले कस्तूरबा गांधी, पुत्र देवदास गांधी और सचिव महादेव देसाई। तांको आगमन काल रे डिसेंबर 21 तारिख दिन झारसुगुड़ार स्टेशन प्लाटफॉर्म रे अच्युत पुरोहितंक तत्वावधान रे अरटरे सूताकटा संपर्कित एक प्रदर्शनी आयोजन करा जाइथिला एवं 22 तारिख दिन सकाळे संबलपुर ठारे महानदीर बाली उपरे एक जनसभार आयोजन करा जाइथिला एवं आंदोलन पाई पांठी संग्रह करा जाइथिला। प्रथम गस्तरे गांधीजी लोकंकु प्रवर्ताइथिले हाथ बुणा लुगा बा खदीर बहुल व्यवहार करी स्वावलंबी हेबा पाई एवं द्वितीय थर गस्तरे अस्पृश्यता निवारण उपरे से बेसी गुरुत्व प्रदान करिथिले। तांको उद्बोधनी रे केवल इंग्रेज शासन विरुद्ध रे तीव्र समालोचना थिला एहा नुहे, से लोकंकु अनुप्रेरित करुथिले स्वावलंबी हेबा पाई एवं सामाजिक विषमता दूर करिबा पाई। निज अंचलर छोट बड़ समस्या गुड़िकर समाधान पाई संपूर्ण रूपे सरकारंक उपरे निर्भर न करी निजे संपृक्त होई समाधान रो दिग निर्णय करिबा पाई से लोकंकु आह्वान देउथिले। संबलपुर रे पोखरी सफा करिबा पाई स्थानीय लोकंक सहयोग कामना करिथिले एवं नगरपालिका को मध्य सेमानंकु शामिल करिबा पाई परामर्श देइथिले। प्रथम थर तांको अभ्यर्थनार दायित्व रे थिले चंद्रशेखर बेहेरा, अच्युतानंद पुरोहित, गौरीशंकर मिश्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, बोधराम दुबे सेमाने समस्ते थिले आगधाड़ीर संग्रामी एवं द्वितीय थर गस्त समय रे तांको आतिथ्यर दायित्व निर्वाह करिथिले बेणीमाधव सुपकार एवं नृसिंह गुरुंक भली युव संग्रामी। गांधीजी को संबलपुर गस्त खूब कम समय पाई होइथिले सुद्धा तार प्रभाव थिला सुदूर प्रसारी। राजनैतिक स्वाधीनता हासिल सह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र रे मध्य संस्कार आनिबा थिला एही महानायकंक उद्देश्य। अवश्य गांधीजी को बहु पूर्वरु अविभक्त संबलपुर जिल्ला रे संग्राम आरंभ होई सारिथिला। तांको प्रेरणा रे 1921 मसीहा रे संबलपुर जिल्ला स्कूल रो छात्रगण श्रेणी वर्जन करी ओडिशा रे असहयोग आंदोलन रो मूलधुआ पकाइथिले। एही घटना को कलिकता रु प्रकाशित हेउथिबा सर्भेंट पत्रिका बेस प्रशंसा करिथिला एवं एहा देश रे चहल पकाई देइथिला। एही छात्र माने सरकारी स्कूल त्याग करी अन्य एक जातीय स्कूल प्रतिष्ठा करिथिले। एहार प्रधान शिक्षक दायित्व तुलाइबा पाई पंडित नीलकंठ दास आसीथिले। एही विद्यालयर शिक्षक तथा छात्र मानक एकमात्र लक्ष्य थिला
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମଜରୁଲ ହକ୍, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଜନନାୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼, ଅତାବିରା, ଭେଡେନ, ପଦ୍ମପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଫକୀର ବେହେରା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାନପୁରର ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମେହେର, ହଜାରୁ ପଟେଲ, ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ସାହୁ, ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରାମୀ ବୁଢ଼ାସମ୍ବର, ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରପାଲିର ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ। 1923 ମସିହାରେ କାକିନାଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବିରତ କରିପାରି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1930 ମସିହାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହିନୀ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1932 ମସିହା ବେଳକୁ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଏଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଠିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ରେମଣ୍ଡା, ପାଣିମୋରା, ସମଲେଇପଦର, ଭେଉଁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1932 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବରଗଡ଼ର ଏସଡିଓ କୋର୍ଟ ଦଖଲ କରି ଏସଡିଓଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1937 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ହରତାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଜିରା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଫକୀର ବେହେରା ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବରପାଲିରେ ଏହି ହରତାଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1940 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯହିଁରେ ପ୍ରାୟ 8000 ଜନତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାର୍ଗବୀ ଦେବୀ ଓ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଦେବୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯୋଗ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଥିଲା। ଅଖ୍ୟାତପଲ୍ଲୀ ପାଣିମୋରାରୁ ପ୍ରାୟ 42 ଜଣ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 32 ଜଣ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବିଜେପୁର ଥାନା ଜଳାଇବା ପ୍ରୟାସ କରି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାନପୁର, ରେମଣ୍ଡା, ବାଲିଟିକ୍ରା, ଟୁକୁର୍ଲା, ରୁଚିଦା, ସମଲେଇପଦର, କନସିଂଘା, କୁଲାଣ୍ଟି, ଟେମ୍ରି, ପଲସଦା, ଝାରବନ, ପାଇକମାଲ, ଜମଲା ପରି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଅନାମଧେୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 105 ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହି ଆସିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା।
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବୀ ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅନୁଗାମୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବରଗଡ଼ରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଫକୀର ବେହେରା ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେବୀ ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭବନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମହିଳା କ୍ରାନ୍ତିପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଦେବୀ, ଇଲା ମେହେର, ଶ୍ରିୟାବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ଜାମ୍ବବତୀ ଦେବୀ 1931 ମସିହାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ। ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ସମଲେଇପଦରଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପାଦ ଦେଲେ ବହ୍ନିକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରି। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁଗାମିନୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମୀ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ। ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟାଗିରି, ମଙ୍ଗଳାଗିରି ଏବଂ ତୁଳସୀଗିରି। ଏହିପରି ଅନେକ ମହିଳା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସଂଗ୍ରାମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଓ ଏକ ଶସ୍ତ୍ରହୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ ଶତାବ୍ଦୀର ଶୋଷକ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ହୁଏ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଚିର ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତମାମ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷମୟ କରି ଦେଇଥିବା ସେହି ଅମରତ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନାଦର୍ଶରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଅନୁରଣିତ ହେଉ। ବହୁ କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଚିର ଅମର ରହୁ। ଦେଶ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ହେବ ସେହି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବି ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। କୃତଜ୍ଞତାର ପର୍ବ ଇଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁଷମା ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ହୋଇ ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ରୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଆପଣ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆପଣ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି, ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ପଦ୍ମପୁର, ବରପାଲି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଫକୀର ବେହେରା, ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। କାରଣ
ଭାରतर स्वाधीनता संग्राम को पश्चिम ओडिशार अवदान किसी कम नुहे। जहाँ पूर्वरु मु कही जो स्वाधीनता संग्रामी माने निजर त्याग एवं बलिदान द्वारा ए देश को स्वाधीन आनी सेमान जुग जुग पाई समस्त सम्मुखरे से माने एक ज्वलंत उदाहरण सृष्टि कर जाइछन्ति एवं तांकर कार्यावली परवर्ती पीढ़ी को मध्य निश्चय अनुप्रेरित करुथिबो। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण करिथिबा एई पश्चिम ओडिशार विभिन्न अंचल और संग्रामिक भूमिका तेणु वास्तव में अवर्णनीय। उपरोक्त अंचल और व्यक्ति विशेषों व्यक्तित्व उक्त स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण करी पश्चिम ओडिशार अन्य जो संग्रामी ब्रिटिश सरकार अक्रोशर शिकार होइथिले और बंदी होई निजर त्याग और संघर्ष बल आमको स्वाधीनतार स्वाद चखाई मध्य जहाँ मैडम कहते लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रहलाद राय लाट, देवगढ़ दयानंद शतपथी, विजयपुर रामचंद्र पुरी, भटलीर बिरंची नारायण प्रधान, पुरेनार मायाधर पुरोहित, पाणीमरार दिव्यकिशोर साहू, पुरसर प्रधान, धनंजय प्रधान, राघवचरण प्रधान, दम्बरुधर देवान, घनश्याम पाणिग्राही, चमरू परिड़ा, रेशमर अग्नि मल्लिक, रेमंडार रामचंद्र नंद, विभीषण मेहेर, अंतपाली ग्रामर भटली ब्लॉक अंतर्गत अंतपाली ग्रामर नटवर बंछोर, बरगढ़ सहरर बिशीपड़ार बिशी विभार, बरपालीर भागीरथी पट्टनायक, प्रफुल्ल चंद्र पट्टनायक, पुलुंडा ग्रामर हुषिकेश नायक, अताबिरार पवित्र दास, बरगढ़ हाटपदार दयानिधि नायक प्रमुख शह शह संग्रामी निज जीवन को देश मातृकार सेवारे उत्सर्ग करिसेंती एवं सेई मानकर त्याग एवं बलिदान जोगु आज आम स्वाधीनतार स्वाद चाखी पारुछु। जहाँ अध्यापिका सुषमा दास महोदया तांकर आलोचना कहूथिले जे बरगढ़र जो वीरांगना माने सेमाने मध्य तांकर अवदान किछि कम नुहे। स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे से जो नारी चरित्र नारी संग्रामी मानकर संग्रामर लेलिहान दीपशिखा आज भी विच्छुरित करुछि इतिहासर अनेक कथा एवं गाथा को। से दिनर वीरांगना मानकर संग्रामी कार्यधारा आज भी अजय और अमर होई लिपिबद्ध होई रहिछि इतिहास पृष्ठारे। सते जेपरि पुरुष ठारो कोनोसी गुणरे कम नथिले ए वीरांगना माने। ये निज स्वामी और पुत्र मानक सह मिसी झास देइथिले ए संग्राम रे तो पुणी किए बंधी कन्या साजी ब्रिटिश सरकार चौकी रे बसी निजे न्यायमूर्ति साजी न्याय प्रदान करथिले जहाँकि सेतेबेले संग्रामी मानक उद्बुद्ध करिथिला और आग को अनेक संग्राम जारी रखिबार प्रेरणा जोगैथिला। से वीरांगना मानक संपर्क रे अध्यापिका सुषमा दास मध्य कहिसंती एमानक मध्य थिले माधव सिंह कन्या पूर्णिमा, जम्बवती पट्टनायक, प्रभावती देवी, बन्ही कन्या पार्वती गिरी भली अनेक वीरांगना मानकर वीरत्व आज भी संग्राम इतिहास अनेक स्मृति को आंदोलित कर से पाणीमरार संग्रामी हुंतु देशर अनन्य शहीद परिवार जहाँ अध्यापिका दास महोदया कहूथिले माधव सिंह समेत तांको पुओ कुंजल सिंह, बैरी सिंह, ऐरी सिंह, जय नारायण सिंह को ब्रिटिश सरकार फांसी खुंटरे झुलाई देथिबा बेले ज्येष्ठ पुत्र हटेश सिंह को अंडमान को निर्वासित करथिले। अंडमान जेल रे रही निर्यातना पाइबा सह सेठारे से प्रथम और एकमात्र शहीद भावे प्राण हराई इतिहासर स्वर्णाक्षर सबुदिन पाई निज नाम को से लिपिबद्ध करी रखिछन्ति। तेणु यदि विशेष विस्तृत भाव आम आलोचना करिबा भारतर स्वाधीनता संग्राम को पश्चिम ओडिशार अवदान किसी कम नुहे। ए संपर्क में बहुत मध्य आलोचना करा जाई पारे। तथापि आज ये कार्यक्रम में अंशग्रहण करिथिबारु अध्यापिका सुषमा दास महोदया को मु पुणी थरे धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करी एवं कार्यक्रम को आगे नेवा को मु
चित्तरंजन सार को वर्तमान अनुरोध करी से कार्यक्रम संपर्क में आउ किसी सूचना प्रदान करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय एवं आजिर आलोचिका सुषमा मैडम बड़ सुंदर भाव में कथा रखिले। आम पाखे आ किसी समय अच्छी तेणु जदि आम किसी प्रश्न आह्वान करिपरिबा आ मैडम तार आंसर देबे ताहले भलो हबो। तेणु वर्तमान ओपन टू ऑडियंस पार्टिसिपेंट तो किसी जति प्रश्न कहीं रखिया पई चाहिबे निश्चय रखंतु। समस्त प्रश्न करबा आगरु मु मैडम को संगे टिके कथा रखिया पई चाहिबी तांको तरफरु गांधीजी आगमन होता तार प्रभाव पड़ता एपटे जमती पूर्व ओडिशा रे रमादेवी गोपबंधु चौधरी एमाने जो आश्रम गुड़िक सब केतटी जगह रे बरी रे जमती अलका आश्रम सब हैला। पश्चिम ओडिशा रे मध्य केतटी जगह रे केतटी आश्रम गांधीजी मार्ग को अनुसरण करी जीवन यापन करने सहित भारतर स्वाधीनता संग्राम को नेतृत्व दवा पई सेपट किसी उद्यम हेइथिला बोली आमे शुणु किंतु ए विषय रे टिके अधिक आलोकपात करिवे कि सुषमा मैडम। मैडम सुनी परले? हाँ हाँ सर सर नमस्कार। गांधीजी प्रेरणा रे तो समस्ते उद्बुद्ध होइथिले संग्राम जारी रहिथिला जेपरी समलई पदर जाइथिले समलई पदर रे हमर पार्वती गिरी तांकर काका एमाने सबू आसीथिले झासो देइथिले सेते बेले पार्वती गिरी बहुत छोट थिले परे से बरी आश्रम को जाइथिले पार्वती गिरी एवं सेठारे से तालीम नैथिले जेहेतु से छोट थिले तांकु प्रत्यक्ष भाव रे संग्राम रे जोग देवा पई घरे बारण करा जाइथिला तेणु से सेठारे छोट छोट काम करबा पई तालीम नैथिले एवं परे आसी संग्राम रे जोग देइथिले। एपटे सेमिति आश्रम मोर सेते तमने अभिज्ञता नाही मु जेते बेले प्रस्तुत करूथली आर्टिकल टा सेमिति किछि माने अनुष्ठानिक भाव रे आश्रम सब थिला मु कहि परिबिनी सर। आज्ञा किछि दिन पूर्वरु संबलपुर यूनिवर्सिटी रे या ऊपरे हिस्ट्री डिपार्टमेंट तरफ गोटे कॉन्फ्रेंस हेतिला से कॉन्फ्रेंस रो से माने किछि मैनुअल स्पीच देइथिले कोन कोन सब किछि टॉपिक रो एब्स्ट्रैक्ट ता भितरे सामान्य आखि पड़थुला महिला मानकर मध्य एते गोटे बड़ योगदान थी अन्य मानको हाँ सर थारु गांधीजी सोनपुर और बलांगीर जिल्लार भूमिका सोनपुर और बलांगीर जिल्लार भूमिकाटा जना पड़ला नहीं पश्चिम ओडिशा स्वाधीनता आंदोलन रे बिनकार जने लेडी को फायरिंग होता यहाँ भी तो रही भल था बोधे। नरसिंह नंद अच्छा बलांगीर सर आपण 2 मिनिट आलोकपात करेंगे कि से विषय रे परिबंधु सर? हाँ सर हाँ सर सोनपुर रो जो एडिशन माने आपण किसी करिया पई चाहिबे बिनिका रे जो आंदोलन टी हैला से विषय रे आपण 2 पद जोड़िबे कि सर? हाँ सर सोनपुर लक्ष्मण शतपथी सत्यानंद होता एमाने सब राजा विरुद्ध संग्राम सहित एमाने इंग्रेज विरुद्ध आंदोलन चालू करते सर। आउ बलांगीर नरसिंह नंद कपिल नंद एमाने थिले भाई आम जहाँ पढ़ापढ़ी जानी संग्रह कर सर। तापरे बिनकार सुवर्णपुर जिला संपर्क हाँ सर हाँ सर सुवर्णपुर जिला संपर्क हाँ सर किसी कहि सर सुवर्णपुर जिला हाँ सर सुवर्णपुर जिले में प्रजामंडल आंदोलन प्राथमिक चेतनार जागरण प्रथमे वीरमपुर अंचल रे होई एहार संगठन सोनपुर जिला बिनिका सीमांतवर्ती संबलपुर
ଖାଲସାର ଗଣ୍ଡ ତୁରୁମ ଠାରେ ଗନ୍ତିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଗଣ୍ଡ ତୁରୁମର ଡୋଳାମଣି ଦାସ ଗୌନ୍ତିଆ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଡୋଳମେଣ୍ଟା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆବାହକ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରୁମ ଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୋଟେ ଏଡହାକ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 6/10/1938 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା କମିଟିର ସଭାପତି ରହିଥିଲେ କଳାପଥର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତପଥୀ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବ୍ଲକ ସୁଖା ଗ୍ରାମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ର। ତାର ହଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ ଥିଲେ ଅଇଁଲାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ହଁ ଭୀମସେନ ଭୋଇ ଏବଂ ହଁ ସାର୍ ନବଗଠିତ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିଲା ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗଠନ ପାଇଁ 500 ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ କଳାପଥର ଖମ୍ମା ସୁବଲ୍ୟା ପଥରଗାଡ଼ ରାଣୀପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ଜାଲୋଏ ପଞ୍ଚମହଲା ଲକ୍ଷ୍ନୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୀତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସେଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗିରିଧାରୀ ଭୋଇ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଧାନ ରାଜାରାମ ଗୌନ୍ତିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୋନପୁରର ବିତାଡ଼ିତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ 12/12/1938ରେ ସେଠି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତୀ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ 8/11/1941ରେ ସୋନପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦକୁ ଅଟକବନ୍ଦୀ କରାଯିବା ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସେହିପରି 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଶଙ୍କା କରି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ହୋତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତପଥୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମିଶ୍ର ଦାଶରଥୀ ପ୍ରସାଦ ରଥ ଦାମୋଦର ରଥ ନନ୍ଦଲାଲ ସେଠୀ ମୋହନ ମିଶ୍ର ଧନବନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଦଲବିହାର ବଙ୍ଗଳାର ଏବଂ ପରେ 2 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 5/8/1944ରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 17/7/1946ରେ ରାଜଦରବାରରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଏହାର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରୁମ ଠାରୁ କଳାପଥର ଗାଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 57ଟି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ 1932 ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଗୁର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। 1947 ଏପ୍ରିଲ 2, 3 ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ କଳାପଥର ବକ୍ସେରାର ନେହେରୁ ନଗର ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ରବି ରାୟ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। 1941ରେ ସୋନପୁର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ବିନିକାର ରାଧେଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଗୁରୁବାରୀ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସାର୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଡିସନ ରବି ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ମାଟି ଯୋଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି କି ଇଏ ବୀର ମାଟି, ତେଣୁ କୌଣସି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, କଣା ନାହିଁ, କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡିଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କୋଉ ଉପାୟରେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ, କିଏ ଦଳଗତ ସ୍ତରରେ, କିଏ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଜଣ କେବଳ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ଆମ ସ୍ଵାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ଟା କୋଉ ଭଳି ହବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଥକ ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ଯୁଗକୁ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ କି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭୂମିଟି
एमानक श्रृंखल मुक्त होला पर हब बहुत सुंदर लगुची कविता मैडम किछि कहबा पई बोधे चाहुथले मैडम जति किछि ऑब्जर्वेशन शेयर करिवे ताहले स्वागत। डॉक्टर कविता महांती मैडम वीडियो रे आसिथिले बोधे किछि कहबा पई चाहुथले। चित्तरंजन सर नमस्कार। आज्ञा नमस्कार कहंतु कथा रखंतु। मु दयानिधि मेर कहउतली। आज्ञा स्वागत। ए विषय रे टिके गुडे अनालोचित एवं अवहेलित चरित्र को एथे जोड़िबा पे मु चाहूछि पताबिरा अंचल रो स्वाधीनता संग्रामी से यदि अनुमति मेहर बाबू अवहेलित काई कहउछंती ना तांका विषय रे आलोचना होनी सेति पे कहू अनालोचित अनालोचित कहले दयानिधि भाई जोड़ो 2 मिनिट समय आपण दियंतु से आ भितरे आपण कथा रखि दियंतु दयानिधि भाई। आज्ञा धन्यवाद। अताबिरा अंचल पहाड़ सिगड़ार से होचंती जने स्वाधीनता संग्रामी तांकर नाम होची बीर जनार्दन सिंह। तो पहाड़ सिगड़ा अंचल पहाड़ सिगड़ा ग्राम से थिले जमीदार 1858 मसीह जेते बेले सुरेंद्र साईंकर द्वितीय उलगुलान चली से समय थिले तार सहयोगी से एवं अस्त्र शस्त्र से निर्माण करूथिले निज प्रचेष्टा रे घंटरा जातिर लोक मान को नेकी लुहापतर संग्रह करी ए 12 पहाड़ एवं गोटे युद्ध होता इंग्रेज मान सहित जमीदार सैन्य सहित आ युद्धर ना थिला मूर्चा बंधा युद्ध। पहाड़ सिगड़े अच्छी यहाँ बिलदुहुली और सुनामही पर्वतर संधिस्थल स्थानटा अवस्थित से गोटे दुर्ग थिला से दुर्गर ना थिला पहाड़ सिगड़ा दुर्ग एवं तार कांथ किसी देखा मिले एवं अच्छी ओडिशा इतिहास भी तार वर्णना अच्छी। तो से मोर्चाबंधा युद्ध रे आर्थर पेरी वुडब्रिज नामक जड़े इंग्रेज सेनापति को से मारी देथिले। तांकर एते राग थिला जे तांको मारी सारा परे गुली रे तांको मुंड एवं गंडी को से खंडा चोटरे हाणिकी अलगा कर देथिले एवं प्रतिहिंसा परायण है कि तांकर से आर्थर पेरी वुडब्रिज कर जौनांग को काटिके तांको मुहरे भर्ती कर देथिले एवं से तांकर मुंड को गोटे स्थान रे गाड़ी देथिले खरजुरा बोले गोटे स्थान तेणुक मुंड गाड़ी देथिबारु से जगार ना हला सिरगड़ा एवं पहाड़ तरी थिबारु से गाँर ना हला पहाड़ सिरगड़ा एवं से तांकर गंडीटा को उल्लग्न करिके गोटे गछ उपरे उल्लै देथिले टांगी देथिले। किंतु दुखर विषय जे तांकर मृत्यु केमती हला ए पर्यंत इतिहास नीरव अछि। ये वीर पुरुषों विषय रे मोर गोटे पुस्तक लेखा है गाथा कविता आउ नाटा हूँ स्वाधीनता संग्रामी बीर जनार्दन सिंह आर से बलिदान को मन पकेवाई प्रति वर्ष फेब्रुआरी 12 तारिख रे वीरता दिवस पालित हुए पहाड़ सिगड़ा रे मुझे मोर पुस्तक उन्मोचन होता प्रथम थर आ द्वितीय थर मत मुख्य वक्ता हिसाब से डाकी भी आ फेब्रुआरी 12 तारिख 1958 रे तांकर से युद्धटा होता। धन्यवाद सर। बहुत खुशी लगिला ए कथाटी आपण प्रसंग को आनिले आज आलोचना को ए कथा रुद्धिमंत कला तेणु आपण बरगड़ ग्रुप रे अछंती हमर जो लोक संसद रो सेठी शेयर करि परिबे बा को जिला ग्रुप रे जति आपण अछंती सेटा को टिके शेयर करि परिबे जो से एक्चुअली हमर बरगड़ रो मु तांको कहिबी वर्तमान अनुरोध करिवे से हम ग्रुप से हम सहित शामिल हेबे। हां हमर जो ग्रुप रे तांको दयानिधि भाई को जोड़ी देले सेठी से एटा को टिके शेयर करि देबे पीडीएफ जदी थिबो नहले कम से कम आपण लिंक ता दे देबे को पब्लिशर दे देबे लोकल हीरोज को विषय रे हमें बहुत कम कथा होचंती कम जानउचंती तेणु ये जो प्रयास ये अत्यंत माने सार्थक प्रयास आपन कर एटा बहुत भलो लागिला तेणु समय हे गलानी आउ सुभाष भाई को अनुरोध धन्यवाद देबे सुभाष चंद्र साहू। आज्ञा आज्ञा संक्षेप रे देबे गोटे मिनिट समय आपन पई अछि आ जदि संभव हो शांति पाठ मध्य कर देबे। धन्यवाद परे बहुत धन्यवाद
समस्त को यही कार्यक्रम रे मोर संयोजना करवा थिला किंतु मु आ गोटे गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम मुख्य वक्ता थे तेणु मु रही पारे तेणु मु समस्त क्षमा मागी दूसरी आमर आज जो कार्यक्रम टी सुषमा मैडम अति सुंदर भाव मुझे समय जोड़ी रही आलोचना कर विषयटी को आज तात्विक विषयटी को एवं मार्मिक विषय एवं दयानिधि सार भी जो अनालोचित कहने वो भाव में आलोचित होती वर्तमान समय आसीपारी ना से विषय को उपस्थापन कले रवि सार चित्तरंजन सार ममता गौड़ी हरिबंधु सार समस्ते निश्चित भाव में योगदान कर आज गुरु पूर्णिमा उत्सव एवं यही अवसर में आज सुंदर विषयटी आम आलोचना कर निश्चित भाव में समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आमर पश्चिम ओडिशा रे गोटे प्रवाद अच्छी रामायण शेष दिन टाक रामायण बढ़िला कह जाए।